अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर और खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ खुशामदीद कहते हैं और जैसे कि हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं वैसे हम साथ साथ सर्दियों को भी खुशामदीद कहते हैं। और जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियां अपने साथ बहुत सारी चीजों को और भी खुशामदीद कह रही होती हैं, जैसे कि अच्छे मौसम को, जैसे कि नज़ला जुकाम को, जो कि थोड़ी सी चीजें उनके साथ साथ चलती रहती है। और साथ साथ स्मोक बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, खासतौर पे इस वेदर में। और स्मोक के रीजंस तो हमें पता ही है, जो कि हमारे अपनी माशाल्लाह से कारनामे हैं। दरख्त अब बहुत ज्यादा काटना शुरू हो गए हैं, गाड़ियां जो है पर्सनल व्हीकल्स इतने ज्यादा हो गए, उनका धुआं जो बहुत ज्यादा। उसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं इसके। खैर, स्मोक की वजह से मसले बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो आप की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा नासाज हो जाती है, स्किन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, गले के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा आइज के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है इनके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन को भी इश्यूज होते हैं। आज डेफिनेटली हम इस हवाले से बात कर रहे होंगे कि स्मोक की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को क्या इश्यूज। हाँ बिल्कुल, जैसे राफी ने जिक्र किया, हमारे यहाँ स्मोक जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गए क्योंकि स्मोक की वजह से जनाब हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे राफी ने जिक्र किया कि गला खराब हो जाता है और पहले स्टार्ट में हमें स्मोक का इतना अंदाजा ही नहीं होता था, हम समझते थे ये फॉग है। अब हमारे यहाँ फॉग बहुत कम होती है, ये स्मोक होती है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली आंखों के लिए और गले के लिए। गले में आपके पेन होना शुरू हो जाता है। इसका बेहतर हल तो यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन वहीं पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है, हामला खवातीन है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो किस तरह से स्मोक से बच सकती हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इफ़त चीमा मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? और आज मैं शुरू करूंगी कि आप दोनों बहुत प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और आज आपके ड्रेस का कलर बहुत खूबसूरत है और आज आपका हेयर डू भी बहुत अच्छा होगा। भी जा रहा है पूरा ना, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैं और राफिया जिक्र करी थी और आप भी शो से पहले बता रही थी कि आपका गला भी खराब हो चुका है स्मोक की वजह से, तो डॉक्टर साहिबा ये प्रेग्नेंट खवातीन जो हामला खवातीन है, क्या उनके लिए भी स्मोक इतनी ही खतरनाक है? जितना हम नॉर्मल हम लोगों को हो रहा है प्रॉब्लम, उससे ज्यादा। अच्छा, उससे ज्यादा। क्योंकि जो है हमें तो सिर्फ हमें है, वहाँ पे जो है वो बेबी भी साथ है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए उसकी वजह से यानी दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे आपने जिक्र किया स्मॉग है क्या। स्मॉग जो है वो स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, ये मिल के है। हमारे यहाँ जो है वो विंटर्स में ज्यादा होती है जी। और उसकी एक रीजन जो है वो ये भी है कि जब ये गंदम की फसल जो है उसको काटते हैं और फिर जलाते हैं, उसको फिर जलाते हैं। और उसमें हम, क्योंकि हमारा अपना भी रोल है, हमारे अपने जो फार्मर्स हैं वो भी यही करते हैं। और इंडिया से जो है ना वो बहुत ज्यादा ये चीज, जी, वहां से ये चीज बहुत आती है और हमारे लाहौर को इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो बाकी कंट्रीज में जो है इवन जो है विंटर्स के अलावा अदरवाइज गर्मियों में भी होती है, जैसे लंदन वगैरह या इस तरह, उसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि जो एरियाज जो कंट्रीज हैं ना उसके अंदर हिल्स के अंदर या माउंटेन्स के अंदर, उनमें जो है ये लेयर ऑफ स्मॉग जो है वो बहुत ज्यादा है। जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, सिटीज हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए बिफोर, अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अ पॉपुलेटेड सिटी, तो हमें सोचना चाहिए कि ये चीज इट्स बेटर टू अवॉइड। अच्छा, कंसीडर करना चाहिए कि ये चीज भी वहाँ पे होगी, वहाँ पे होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया इसमें हमारा अपना बड़ा रोल है। जैसे आपने फसलों का कहा, उसकी बाकियात को जैसे जलाया जाता है, उसके अलावा हमारी फैक्ट्री मालिकान जो है वो ठीक है, वो आप अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग रहने वाले होते हैं, आप देखिए वो बीमार रहते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे स्मॉग है, सब चीजें हैं, धुआं है, कोई भी बाकायदा, हाँ उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। हाँ, अब जैसे ये आपने देखा होगा जो किलन्स हैं, भट्टे जो हैं, उनका एक प्रोसेस किया गया है जो कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि उसके अंदर जिग जैग जो है ना वो बनाना होता है, जरूरी है। हाँ जी, वो जरूरी है ताकि वो जो पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो उसके ऊपर रह जाए, स्टक हो जाए, बजाय इसके कि वो एनवायरनमेंट में आए।
پھر ہمارے ایئر ٹریکس میں جائیں اور وہاں پہ لنگس میں جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں. اگر آپ لنگ دیکھو نا آن اٹاپسی کہ جو شہر میں رہنے والے کا لنگ ہے اور جو گاؤں میں رہنے والے کا فرق ہوگا, وہ بالکل ہاں جی وہ کلیئر ہوگا اور یہ ٹوٹلی بلیک ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز پھر ہمارے یہاں پہ اسموک نہیں نا, اسموک تو چلے آج کل موسم چل رہا ہے اس لیے لیکن ویسے بھی بھی ڈسٹ بہت زیادہ ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے. اور وہیکلس کا جو آپ نے بتایا, انڈسٹری کا جو بتایا, پھر جو ہماری اسموکنگ ادروائز ہے وہ بھی اس میں امپیکٹ اس کا ہے. ایبسلیٹلی بالکل ایسے. پیسو اسموکنگ تو پتہ ہے ویسے ہی ڈینجرس ہے, انیکٹیو اسموک سے زیادہ پیسو اسموکنگ ڈینجرس ہے. جی دونوں چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے ذکر کیا نا ایک تصویر کا کہ ایک شہر میں رہنے والے شخص کا ایک لنگ جو ہے یا دیہات میں رہنے والے شخص کا, پہلے ایسے ہوتا تھا جو اسموکنگ کرتے تھے اور جو نان اسموکر تھے ان کی آتی تھی. اب شہر اور دیہات کا کمپیریزن ایسے کیا جائے, وہ بھی ایسے ہو گیا. اور جو ہم بات کریں گے پریگنینسی کے حوالے سے, اس سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ تو میٹرنل آ جاتی ہیں نا, کہ مدر کو کیا کیا امپیکٹس ہیں. مدر کو ایک تو وہی امپیکٹس ہیں جو ہمیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, گلے خراب ہیں اور فلوز ہیں اور سارا کچھ. لیکن جو خواتین جن کو آلریڈی ایسما ہے, دمے کی پرابلم ہے, یا ان کو کوئی الرجیز ہیں, ان کو بہت زیادہ مسئلے جو ہیں ان کے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو ہاسپٹلائزیشن جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑتی ہے, ان کو میڈیسنز ہمیں زیادہ دینی پڑتی ہیں اور اس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. پھر آ جاتا ہے بیبی کا. بیبی جو ہے اس میں جو ان بورن بیبی ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, اس پہ بھی امپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے, ایک اسٹڈی آئی ہے جس میں کاربن پارٹیکلز جو ہیں وہ پلیسنٹا جو آول ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہیں, اس کے اوپر بھی لگے ہوئے دیکھے گئے ہیں. اب اس کا مطلب آگے بیبی کو بلڈ دینے میں یا اس میں کوئی امپیکٹ آتا ہے, پلیسنٹا تک پہنچ گئے ہیں تو آگے بھی وہ ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں, کریں گے, امپیکٹ کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیبیز کی گروتھ کم ہو جاتی ہے, وہ ان کا ویٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی 2.5 kg سے زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ اس سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں, مطلب اسموگ کا بھی ہے, اسموکرز میں بھی ایسی چیز یہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ پری ٹرم لیبر, اس میں ہمارے ٹوٹل 40 ویکس ہوتے ہیں. 37 سے 40 ویکس کے درمیان اگر برتھ ہوتی ہے تو وہ نارمل ٹرم برتھ ہے, ٹائم پہ جو ہے وہ ڈیلیوری ہوئی ہے. لیکن اگر 37 ویک سے پہلے ڈیلیوری ہو گئی ہے تو وہ پری ٹرم ہے. ٹھیک ہے. تو جو پری ٹرم بچے پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے لیے اپنے لیے بھی رسک ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ نرسری اور اپنی کنٹری پہ بھی جو ہے وہ برڈن ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹل برتھ, جیسے کہ بچے جو ہیں چونکہ وہ ویٹ ان کا کم ہوتا ہے اور ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ان کی یا تو پیٹ کے اندر یا ڈیلیوری کے دوران ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اچھا. تو یہ بھی جو ہیں بچوں کے لیے جو ہے یہ رسک جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ان بورن ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے آ جاتے ہیں وہ بچے جو کہ ابھی پیدا ہو گئے. جی ٹھیک ہے. جو پیدا ہو گئے ان میں ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی بریدنگ پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بریدنگ پرابلمس ان میں بھی آ جاتے ہیں. پھر ان کے اندر جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں. صحیح. اس حد تک جی اس حد تک وہ ہے. پھر اوبیسٹی ایک جرنلائزڈ بھی زیادہ ہے. اوبیسٹی آپ دیکھو تو بڑوں میں بھی ہے اور بچوں میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں بہت سارے, لیکن ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے, اسموک بھی ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے وومن بلکہ انفیکٹ ویری اسموکنگ الاؤڈ نہیں ہے بیکاز اٹس ڈینجرس فار یور لنگس. جسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جیسے الکوہول یا اس طرح کی کوئی ڈرنکس الاؤڈ نہیں ہے, تو اسموک بھی بالکل اسی طرح سے ڈینجرس ہے فار دا مدر اینڈ فار دا بیبی ایز ویل. جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں اگر تھوڑی سی ہم پروٹیکشن کی بات کریں تو پروٹیکشن کیا ہو سکتی ہے بچے کو اور ماں کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ اسے گھر میں رکھیں بالکل, وہ جو کہ حل نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, اس میں ایک تو بالکل یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ڈیلی ایک آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ تو ہر سٹی کا ایک آ جاتا ہے ایئر پولوشن انڈیکس. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اگر باہر نکلنا ہے تو اگر بہت زیادہ ہے, مطلب ایک آتا ہے ٹالریبل اور ایک آتا ہے جس میں تھریٹ ہوتا ہے. جی. تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہے تو ہم اوائڈ کریں باہر نکلنا اف پاسبل. ٹھیک ہے. اوائڈ ہی کریں گے زیادہ بہتر ہے. اوائڈ ہی. ادروائز سب لوگ اپنی ذمہ داریاں اگر اچھے طریقے سے نبھائیں تو ہو سکتا ہے کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آئیروز نیوز میں بھی آ رہا ہوتا ہے, ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں پاکستان کا شہر جو لاہور ہے کبھی دوسرے نمبر پہ آ رہا ہوتا ہے انفلیشن کی وجہ سے, کبھی تیسرے نمبر پہ آ رہا تھا, کبھی دوسرے پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کس حد تک چیزیں خراب
खराब हैं और हमारे यहाँ जैसे वेदर चेंज होता है फॉग कम स्मोक ज्यादा है, जो कि आपके लिए ओवरऑल बिल्कुल पहले फॉग होती थी और बड़ी प्लेजेंट होती थी. हाँ, वो लोग और खुश हमें होते थे लगता था देखने कि के लिए. जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखा हम बच्चे बादलों में Exactly. जब स्कूल जाते थे और वो अच्छा लगता था. हाँ, ऐसी है. और मैं जैसे मतलब हॉस्पिटल से वापसी के भी लेट नाइट हुई है इस तरह, तो वो बिल्कुल मूव कर रही होती थी इस तरह से और वो खूबसूरत लगती और थी. ऊपर फिर रोशनी पड़ रही होती थी तो मजीद खूबसूरत लग रही बिल्कुल, होती थी जब बिल्कुल. स्ट्रीट लाइट्स पड़ती है ना. अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने एक प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से तो बता ही दिया जिन्होंने जी, कंसीव किया जी. होता है, उनके लिए किस हद तक खतरनाक है. ये ओवरऑल भी बहुत खतरनाक है. आप देखें ना, एक्सीडेंट के जो है शरह उसमें बिल्कुल, इजाफा हो जाता है. बिल्कुल. आप बाहर निकलते हैं तो बहुत से हम देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं. इसके अलावा जो लोग बाइक पे सफर कर रहे होते हैं ना, उनके लिए लिए. सबसे ज्यादा हाँ. डेंजरस है ये. बिल्कुल. बाइसेप्स तो ऐसे खैर सब- हमारे, आप देखो ना, मैं तो ये कहती हूँ कि दे आर मिसाइल्स. मतलब अदरवाइज भी अगर उनको देखा जाए दे आर सो रैश और बिल्कुल missiles. हाँ, कहीं से भी वो मुड़ जाते हैं, कहीं से भी वो कुछ कर लेते हैं. लेकिन ये कि श्योरली आप जैसे कह रहे हो कि उसका बिल्कुल इम्पैक्ट होता है. सही बात, बिल्कुल मिसाइल है. हमारे यहाँ एक ये बात बहुत कही जाती है कि गाड़ी आपके पास मौजूद हो तो वो कहते हैं कि यार वहां पे रश है, आप बाइक पे जाओ, बाइक पे जल्दी पहुंचे, क्योंकि बाइक तो कहीं से भी निकल जानी है. बिल्कुल. हम मास्टर्स चलाते किस तरह से है. जी. अच्छा, थोड़ा सा प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से बात की, जनरल थोड़ा सा डॉक्टर साहब स्किन के हवाले से बात करें तो स्किन पे जी. क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं स्मोक? जी, स्किन में उसमें जैसे मैं अभी प्रिकॉशंस में बताने वाली थी कि एक तो ये कि अगर हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हम मास्क पहने. ठीक है. मास्क आजकल हमें आदत पड़ी हुई है, वैसे भी कोविड वो के वैसे भी हवाले अच्छा से, तो इसमें भी जो है वो जरूरी है. लेकिन अगर देखा जाए तो वो स्किन से भी एब्जॉर्प्शन आपकी होती है, तो बेहतर है कि हम कपड़े पूरे जो हैं वो फुल स्लीव्स करके, एंड ठीक है. प्रॉपर कवर करके निकलें. तो ये चीज जो है ये क्योंकि केमिकल्स अगर एब्जॉर्ब होंगे तो वो हमें इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है. ठीक तो है. उसमें जो है दूसरा ये है कि अभी जो आप लाहौर की बात कर रहे थे, तो जी. आज जो है वो लाहौर का 115 है जी. जो इसका इंडेक्स, और जो कराची का है, न्यू दिल्ली का है, उनका हमारे से ज्यादा है. तो आज थोड़ा रिलेटिवली, और कह रहे हैं कि आगे बारिशें होंगी तो अल्लाह लेट्स करे. होप के बेहतर हो जाए. और बेहतरी हो लेकिन जाए. डॉक्टर साहब, ये हल तो नहीं है ना कि हम वेट करें कि बात Surely, करेंगे तो हमारे surely, यहाँ surely. हालात जो है वो बेहतर हो आप जाएंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. और इसमें जो विंडोज जो है अगर होता है ना ये, तो विंडोज आपको बंद रखनी चाहिए ताकि वो वाली स्मॉग अंदर ना आए, घरों घर में के. नहीं आए. घरों में नहीं आए. ये आइडियाज और जी, और बाकी जो चीजें हम जैसे आप बात आपने की कि दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं, फिर ये कि उन दरख्तों को जलाया भी जा रहा है, उस लकड़ी को. फिर ये कि जो वेस्ट का वो हम जला देते हैं कहीं पे भी, वो चीज dangerous gases भी निकल रही जी होती हैं बिल्कुल फिर भी, जी. बिल्कुल. और इसके अलावा जो है ये जो स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स होते हैं ना घरों में हम यूज करते हैं, जी. ये चीज भी नहीं करनी चाहिए. अच्छा. ये चीज भी नुकसान घरों की सफाई के लिए हम इस्तेमाल, घरों वॉशरूम्स की सफाई के लिए, जी, फ्लोर्स जी. की सफाई के लिए हम यूज जी बिल्कुल. उसमें जो जैसे विनेगर है या बेकिंग सोडा है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो हमें यूज करनी चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है तादाद जी. में लोगों के पास, लेकिन हम लोग वर्कशॉप पे नहीं जाते. जब मेंटेनेंस के लिए नहीं आप जाएंगे तो वो ऑफ बहुत. कोर्स ये जो चीजें हैं हाँ. उससे धुआं ज्यादा होगा, और इस पे भी ये तो आपके हाथ में है चीजें, वो एटलीस्ट आपको ये और करना वो चाहिए. बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, और उसको वो करना चाहिए. लेकिन हल बेसिकली ये है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि हम Absolutely. कम से कम जो है वो पर्सनल गाड़ियां यूज करें. लेकिन चूंकि कोई सिस्टम नहीं है, थोड़ा बहुत जो था वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक एडिक्वेट. स्टॉप बहुत दूर दूर है ना जी, जहाँ पे लोगों ने जी, पहुंचना exactly. होता है, फिर आगे और से आपको है वो गाड़ी बहुत दोबारा. कम गाड़ियां बहुत भी हैं, हर कम. जगह पे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत जी. कम जगह और पे है. फिर हम चाहते भी हैं कि हम घर के अंदर से बैठें हाँ, और जहाँ exact जहाँ उतरते हैं, वहाँ जाके वहाँ उतरे. और आप अब्रॉड देखोगे कि लोग बहुत बहुत लंबा चलते हैं. Absolutely. कि वो चल के मतलब- वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक और पहुंचते हैं. एरियाज होते हैं जहाँ पे वो आपकी गाड़ियां अंदर जा ही नहीं सकती. तो इसलिए हमें कुछ थोड़े मय्यज लेना पड़ेंगे इस सिलसिले में. और इसके अलावा जो है हमारा मेनली स्मोकिंग की जैसे बात की आपने, हमारे यहाँ रिलेटिवली कम है कि लेडीज जो है उनकी स्मोकिंग जी कम है. लेकिन दिस इज द हाई टाइम जब उनको छोड़ देनी चाहिए अगर प्रेगनेंसी है. और पैसिव स्मोकिंग अगर हस्बैंड स्मोक करता है या घर में कोई और स्मोक करता है, Try to avoid तो that. उनको जी उनको भी अगर ज्यादा ही जरूरत है तो घर से बाहर जाके करें. बेबी के लिए जो है बिल्कुल ठीक है. ठीक होगी, थोड़ी बहुत सी dangerous है. प्रिकॉशंस वगैरह होगी. साथ में थोड़ा सा आइज के वजह से भी डिस्कस कर लेते हैं कि आइज पे स्मोक का किस तरह से इफेक्ट हो रहा है. जी, आईज पे, नोज पे, थ्रोट में ये जो है सारी इरिटेशन होती है ड्यू टू केमिकल्स. तो उसकी वजह से और अजीब सा कोई टेस्ट आ रहा होता है जी गले में. एग्जैक्टली.
وہ کیونکہ ہوا ہے نا جو ہمارا اس میں یہ ہے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں نا اوزون, آپ نے سنا ہوگا اوزون لیئر, ٹھیک ہے, ایک تو وہ اوپر ہے, وہ اوزون لیئر ہے اراؤنڈ دا ارتھ, ایک ہماری گراؤنڈ اوزون ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کیمیکلز کے ریئیکشن سے بنتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس فار ہیلتھ, ٹھیک ہے, تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سارے جو یہ امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے, وہ اوزون لیئر تو بیسیکلی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ ہمارے بالکل اپوزٹ ہے, یہ تو ہمیں الٹا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے, اور یہ اوزون لیئر ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہے, ہم نے اپنے ایسے کام کیے ماشاءاللہ سے. ایون یہ باربیکیو جو ہم بناتے ہیں, جو یہ اسٹووز ہیں, تو اپنے کچنز کے جو ہے ایگزاسٹ فینز اور وہ سارا بہت پراپرلی مینٹینڈ ہونے چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ امپیکٹ کرتی ہیں, امپیکٹ دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا نا حل پہ ہی بات کر لیتے ہیں, تھوڑا سا تو ویسے خیر ہم نے کر لی ہے کہ پریکاشنری میئرز تھوڑی سی اگر مزید ہیں کوئی رہ گئی ہیں پریکاشنری میئرز, ایسے تو اپنے کافی ساری کور کر لی ہیں, اور باہر جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ خواتین جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کریں گھروں میں ہی رہے نا, اگر ایسی صورتحال ہے, ادروائز اگر ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو, یا کسی مطلب ورکنگ لیڈی آپ کو آنا ہی آنا ہے باہر, تو کیا صرف ماسک کا استعمال کیا جائے وہی بہتر ہے؟ ماسک میں نے کہا, فل سلیوز کہا, اور اس کے بعد گلاسز ویئر کریں, گلاسز بالکل ویئر کریں, اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن اپنی بہت اچھی ہے. اچھا, ہائیڈریشن سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب باڈی سے نکلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں بیسٹ, اور یہ کہ اپنا کلوزڈ انوائرمنٹ اگر پاسبل ہے, جیسے گاڑی پاسبل ہے تو وہ اس کے شیشے وغیرہ بند کر کے تو اس میں جو ہے وہ جائیں, اور آگے اپنی جو ورکنگ پلیس ہے وہ بھی آگے سیف ہونی چاہیے کہ وہاں پہ اسموکنگ اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. ویسے تو ہم نے بتا دیا کلیئرلی کہ کس حد تک یہ نقصان دہ ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی, انفیکٹ جو پریگننٹ وومن ان کے لیے, کہ بچوں کے لیے لیٹر آن بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک تو آپ کو پریگنینسی کے دوران افیکٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد بھی لرننگ پروسیس پہ, ان کی ہیلتھ پہ, بیسٹی پہ, جیسے میم نے مینشن کیا, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا سولوشن کیا, ایک تو جتنا ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پریکاشنری میئرز, جتنی ہم پریکاشنری میئرز کر سکتے ہیں وہ کریں, ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ہلکے والے سے بات کریں گے اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر بار ہم اسے انکاؤنٹر ہوتے ہیں, ہر بار سردیوں میں ہمیں اسموک لازمی دیکھنے کو ملتی ہے. جی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کافی ہمارے ہاں جو کنٹرول کیا گیا کہ جو کراپس ہیں ان کو جلانا نہیں ہے, جو ریمننٹس ہیں, تو وہ کنٹرول ہے بھی, کیونکہ میں تھوڑا سا نکلتی ہوں شہر سے موسٹلی فورٹ نائٹلی, یا اس طرح سے گاؤں ہمارا ہے تو ادھر جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ دیکھو تو شیخوپورہ سے جب ہم آگے نکلتے ہیں نا, تو لٹرلی ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا نا. تو جو لاہور کہ موٹر وے پہ آپ اگر نکلتے ہو نا آگے, تو لگتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو گئے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ چیز پہلے کافی ہوتی تھی, لیکن اب وہ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ہمیں, جی, تو اس لیے وہ کنٹرول تو ہوا ہے. تو نیچرلی جو ہمارا یہاں کا وہیکلز کا ہے وہ شورلی بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ پہلے پھر بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا وہ گاڑی کو روک کے اور پوچھ لیتے تھے, اب کوئی نہیں پوچھتا. اور اسپیشلی جو رکشاز ہیں, جو انہوں نے جی 2 اسٹروک جو رکشاز ہیں, اب تو انہوں نے 4 اسٹروک کافی سارے کر دیے ہیں, بٹ ابھی بھی جو ہے وہ 2 اسٹروک والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایشو کرتے ہیں, ان کا بہت جو ہے وہ اسموک ہوتا ہے. نوائز پولوشن بھی بہت, ڈیفینیٹلی ایئر پولوشن تو ہو ہی رہی ہے, اس کے ساتھ نوائز پولوشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب دور چلا جاتا, آپ کے کانوں میں ایک آواز رہ جاتی ہے, اور وہ بھی پرماننٹ رہ جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یہی بات کہ ہم گاؤں جب جاتے ہیں تو وہ رات تو اسپیشلی اتنی کوائٹ ہوتی ہے, اتنی کوائٹ ہوتی ہے کہ بالکل جیسے پن ڈراپ سائل, مطلب ہم لوگ بات بھی آہستہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر آواز نہ چلے جائے. اور جب گرمیوں کی رات ہوتی ہے نا, خاص طور پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, چھت پہ جاتے ہیں, ایک تو ویسے پیس ہوتا ہے, دوسرا وہاں پہ کلیئر آسمان جو ہے کلیئرلی نظر آ رہا ہے, اسٹارز جو ہیں وہ بہت باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ابا نے سکھایا ہوا تھا, ریمبر کے ڈفرنٹ اسٹارز ہوتے ہیں, ایک تو 3 لائن میں ہوتے ہیں, پھر بہت سارے 7 ہوتے ہیں, 7 ہوتے ہیں, پھر بہت سارے اکٹھے ایک لائن میں ہوتے ہیں, تو ان کے نام بھی تھے. اب تو یہاں تو ایک اسٹار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک مارننگ کا ہوتا ہے, ایک ایوننگ کا ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے اسٹارس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب سانس لے رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو بڑا فریش فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کو لٹرلی بہت اچھا اور بہت لائٹ فیل ہوتا ہے, آپ کی باڈی, آپ کا دماغ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے. جب ہم لوگ نکلتے ہیں نا ایون واک کے لیے بھی ریلی یوزڈ ٹو گو وینیور وی گو بیک, جیسے میم بتا رہی ہیں, تو ہم لوگ
वहाँ पे जब निकलते ना तो वहाँ पे घास पे ओस पड़ी होती है और उस पे चलने का जो मजा आता है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। That is- और अच्छा, हम गांव में वापस चलेंगे, डॉक्टर साहब ने एक सेकंड में हमें वहां ले गई है। नहीं, फिर वैसे हमारा बेसिकली तो शहर ही है ना जहाँ पे हमने मेनली रहना है, बिल्कुल। हाँ तो जी। इसको बेहतर बनाना है, इसको बेहतर बनाना है। बिल्कुल। और इसके अलावा सिर्फ कोविड जब पहला स्टार्ट था कोविड का, जी। उस वक्त जब ट्रैफिक और मुकम्मल लॉकडाउन हुआ था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने बाकायदा तौर पे लॉकडाउन कर दिया था, और उन दिनों में जो सूरत हाल थी वो बेहतर थी। तब Right. लोगों ने ना तस्वीरें लेके लगाई थी लाहौर सिटी की कि अब ये देखिए और बाद में देखिए, क्योंकि हाँ। ट्रैफिक नहीं चल रहा था ना, बिल्कुल, ट्रैफिक का बिल्कुल। बहुत दखल है। बहुत फर्क था, Traffic major बहुत vehicles फर्क के था आने। जी। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि स्मोक की वजह से जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वैसे तो तमाम लोगों को जरूरत है कि वो अपना ख्याल रखें, और लेकिन जो प्रेग्नेंट है उनको ज्यादा जरूरत है ख्याल रखने की। घरों में रहिए, अगर आप काम कर रही हैं या आपको जरूरी है घर से बाहर जाना, तो मास्क का वेयर कीजिए, फुल स्लीव्स पहनिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी है। और उसके साथ साथ जैसे आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो हो ही रहे होते हैं, परमानेंटली उसके बाद परमानेंटली इफेक्ट्स भी हो रहे होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी जो आपके बच्चों के साथ आगे ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों का साथ में खास ख्याल रखना है जनाब। बिल्कुल जनाब। और जैसे हमने स्मोक के हवाले से बात की, इसके अलावा भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बता रहे होंगे कि और क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या मसाइल हैं आप लोगों के। उन मसाइल के हल के लिए हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे। जनाब, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो आपके मसाइल है, जो आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, उसके मुताबिक हम ऐसी सेगमेंट्स लेके आए ताकि आपके जो मसाइल है उनका हल निकल सके। और स्मोक से आप लोगों ने बचना है, ना सिर्फ आपने, अपने बच्चों का भी खास ख्याल रखिए, स्पेशली जो बाइक पे Absolutely. बाहर जा रहे होते हैं वो हेलमेट का भी इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल भी करें, और कोशिश करें कि अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं तो ग्लासेस वेयर करके रखें, क्योंकि आंखों में अजीब चुभन होना शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। सिर्फ आपने स्मोक से नहीं बचना, आपने जो सीजनल फ्लू है उससे भी बचना है। आपने डायरिया जो है आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वायरसेस और बैक्टीरिया जो आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आपने डेंगू से भी लाजमी बचना है। सारी कह लें कि इनके प्रिकॉशन सेम है। जो प्रिकॉशंस आप स्मोक से बचने के लिए कर रहे होंगे, फुल स्लीव्स पहन रहे होंगे, वो skin को कोविड से बचाने बचने के लिए भी है। वही कोविड से बचने के लिए हैं। आप अपने वही मास्क डेंगू से बचने- डेंगू से एब्सोल्युटली तो बचने के लिए। जनाब हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।